हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले आमर प्रथम विभक्ति सरी जाइतिला, जो माने देखि न जाय कि पूर्व वीडियो गुडो देखिदेव। तो आज ठारो आमे द्वितीय विभक्तिर शब्द सह अध्ययन करबा पिले। तो तुमरो जो सेमिस्टर 4 सेमिस्टर रो कोराइट रे जो लागितिला पिले कारक प्रकरण रो, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 रे तुमरो आमर चारोटी विभक्ति पढिबार अछि। ता सहित यूनिट 3 और यूनिट 4 रे कठोपनिषद लाइछि। और तुम जो गोटे पेपर अच्छे से पुणी आउ 5, 6 और 7 आउ 3टे विभक्ति लग जाइए। ताले ये 7टा विभक्तिर गोटे गोटे विभक्तिर पिले बहुत गुड़े सूत्र अच्छी। तो ये 7टा विभक्तिर सूत्र तुम जो काउंटिंग कर तुम 60, 70, 80 प्लस सूत्र गुड़िक हो। एत अल्प समय भितर से समस्त सूत्र शब्द सह अध्ययन करवा टी कष्टकर हो, किंतु आम प्रयास करवा से गुड़ी को आम यथाशीघ्र तार समापना करने। तो आम पिले बहुत पिला गुड़िक आमको मत पचारि था सार आम जो सूत्र गुड़िक केमिति आम परीक्षा लिखिबू सेटा केमिति लेखा जिवो आम तो जानी गलु, किंतु लिखिबू केमिति तो से मानकर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन मुने के पिले देख। संस्कृत व्याकरण से सूत्र व्याख्या विधि, ये जो सूत्र व्याख्या विधि अच्छी तो से केमिति सूत्र व्याख्या करा जाए। तो तुम से तार विधि को जानी जाओ ताले तुम एपरि भाव में जेकोसी सूत्र को मध्य तुम व्याख्या कर पारिबो। तो इंक्लूडिंग वैदिक व्याकरण अपि, तो वैदिक व्याकरण को मध्य तुम ए विधि रे तुम तार व्याख्या कर पारिबो हला। जेकोसी सूत्र को एपरि जदि व्याख्या करिवो ताले तार मोस्ट जेतरु जेते अधिक मार्क हे पारिबो से मार्क तुम पाई पारिबो हला। तो प्रथमे कौन रुहे पिले देख, तो आम जो व्याख्या करवा तो प्रथम रहिबो सूत्र। फास्ट कौन रुहे ना सूत्र। तो जेकोसी सूत्र मध्य प्रथम रहिबो, जेमिति आम पूर्व सूत्र रे पढ़िथिले प्रतिपदिका अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। तो तुम जो प्रश्न रे जो सूत्रटा दैथिबो से सूत्रटा एक्जेक्टली सेमिति प्रथमे लिखिबो हला। तो से सूत्र लिखि सारला परे तले कौन रहिबो पिले वृत्ति रहिबो। वृत्ति कौन जो जेमिति आम प्रथम विभक्तिर वृत्ति देखिथिले नियतोपस्थित कहा प्रतिपदिका अर्थ मात्रा शब्द से प्रत्येकम योग है कि से वृत्ति जदि तुम मन रखि था ताले से वृत्ति को ता तले लखिबो। कार तले ना सूत्रर तले। जदि कई कहते सार ताले आमे तो मन रखि पारु ना एते गुडे सूत्रर वृत्ति, ताले किछि कथा नै चलिबो। आउ से वृत्ति तले कोन रहिबो ना अनुवृत्ति। जे वृत्ति अनुवृत्ति पदच्छेद एपरि मु जेमिति कहछि सेपरि भाबरे जदि लिखि पारुछ ताले बहुत भल मार्क आसीबो पिले। किंतु जे एगुड़िक तांकर मन नाही, किंतु तार यदि सूत्र आ तार अर्थ आउ ताकू जदि उदाहरण सहित व्याख्या कर दउछ ताले मध्य चली जिवो, माने ठीक एवरेज मार्कटा मिल जाय थाए। तो वृत्ति पर कौन रहिबो अनुवृत्ति। अनुवृत्ति कौन ना पूर्व सूत्र रु कौन अनुवृत्त होइके आछि सेटा रहिबो। आ से अनुवृत्ति पर रहिबो पदच्छेद। जेमिति गुडे आमे देखिथिले पद को जो छेद छेद करे आमे देखिथाउ जे विभक्ति कौन लागिछि आ प्रति पदर अर्थ कौन सेटा जदि लिखि परछु ताले आउ तो बड़। तो जमीती आम पूर्व सूत्र देखी प्रतिपदिका अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, से केतोटी पद अच्छी देख प्रतिपदिका अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। ये गोटे पद धरी ना सप्तम विभक्ति एक वचन पद हो प्रथमा प्रथम विभक्ति एक वचन पद, किंतु ताको जदि आम पदच्छेद करदेबा ताले प्रतिपदिका अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा एपरि भाव में पद रोचे बोले पदच्छेद करदेव। तापर कौन रहिबो ना 5 नंबर रहिबो पिले सूत्रार्थ। सूत्रार्थ आम जो सूत्र रखी से सूत्रर अर्थ तुम से लिखो, जमीती प्रतिपादिका अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा रे प्रथमा विभक्ति होता है। सूत्रार्थ लिखिदेल। तापर उदाहरण कौन पिले, तो से उदाहरण देव अलिंग नियत लिंगाश्च सेमिति अलिंग पद नियत लिंग जमीती आम लिखी पूर्व सूत्र सेमिति तार कौन जो उदाहरण थी सेटा उदाहरण देदेव। उदाहरण देला तापर व्याख्या रहिबो पिले। व्याख्या केमिति करिवो ना सूत्र रे जहा कहूची आ उदाहरण रे जहा दे जाइछि ए दुई जनक मध्य जो सूत्रर जो अर्थटा कौन उदाहरण रे प्रतिपादित होउछि कि से कि तुम कौन करिवो ना प्रतिपादित करी देखैबो ताको व्याख्या करिकि। आ से व्याख्या मध्य केतोडी शंका आसी थाए, केतोडी डाउट आसी थाए, से शंकार समाधान मध्य तुम करबा अछि। शंका आ शंकार समाधान एपरि भाव रे जदि प्रथम रु जो नवम पर्यंत जो रहिला ए विधि रे तुम जते सूत्र को व्याख्या करिवो ताले बहुत भल होता है पिले। आ जदि भितर किसी कार मन रो ना ताले मूल कोटा रहा पिले सूत्र रहिबो। एटा कहा पई कहूची ना जे माने कि किछि मन रखियो पई जार टिके कष्ट होइते से मन पे कहि दोची। देखो प्रथमे कोन रहिबो सूत्र तो मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र लिखिबो। जहाँ प्रश्न पचारे जो सूत्र से सूत्र लिखिबो। वृत्ति भी इंपोर्टेंट, किंतु वृत्ति जदि कार मन नाही ताले तुम डायरेक्ट कोठी के बोले आसीबो
ଅନୁବୃତ୍ତି ପଦଚ୍ଛେଦ ଯଦି କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ସୂତ୍ରାର୍ଥ। ସୂତ୍ରାର୍ଥ ତାପରେ ମେନ୍ ରହିବ। ସୂତ୍ର ରହିଲା, ସୂତ୍ରାର୍ଥ ରହିଲା, ଆଉ ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ରଖ। ଉଦାହରଣ ତାପରେ ରହିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା। ଏତେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 9ଟା ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଯଦି ଏଇ 9ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିପାରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ରହିଲା 1, ତାପରେ ସୂତ୍ରାର୍ଥ 2, ଉଦାହରଣ 3 ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା 4। 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ମାନେ ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ପିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲେ, ତ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ସୂତ୍ର ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଯେ ପିଲେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତୁମର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହାକୁ ନେଇକି କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବିନ ପିଲେ ଯେ ତୁମର ଶରୀର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଶରୀର ଅଛି ହେଲା, ଶରୀରରୁ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହ। ଯେମିତି ତୁମର କୌଣସି ହାତ ବାମ ହାତକୁ ତୁମେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ଏଇ ହାତଟା ମୋର କାମରେ ଆସୁନି ବେଶୀ, ମୁଁ ଏ ହାତକୁ ମୁଁ ପୁରା କାଟିଦେବି। ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି ହେଇପାରିବ କୁହ। ତୁମର କୌଣସି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ତୁମର ଯଦି ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ ତାକୁ ତୁମେ କାଟିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବ କି? ନାହିଁ ମୁଁ କାଟିବି ନାହିଁ, କାଟିଦେବି ଆଉ ମୋର କ'ଣ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି ଏ ହାତଟା, ବା ମୋର ବାମ ହାତଟା କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ପିଲେ। ସେମିତି ଏ ଯେତେ ବି ସୂତ୍ର ରହୁଛି ପିଲେ ସେ ସୂତ୍ରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାଦେୟତା ରହୁଛି। ତ ଆମେ କୌଣସି ସୂତ୍ରକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଯେଉଁ ସୂତ୍ରର ଟିକେ କମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଲାଗୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ଭାବାର୍ଥ ଟିକେ କହିକି ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରୁହେ ସେପରି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ସରିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କାରକେ। କେଉଁ ସୂତ୍ର ନା କାରକେ। କାରକ ସୂତ୍ର ସେ କହୁଛି ଇତ୍ୟାଧିକୃତ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସୂତ୍ର। ତ କାରକେ ଯଦି ତମେ ପଦ ଗୋଟେ ହିଁ ପଦ ଅଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ପଦ କାରକେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିକାର ସୂତ୍ର ପିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଧିକୃତ୍ୟ, ଅଧିକୃତ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକାର ସୂତ୍ର। ସେ କହିବ ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ସହରକୁ ଯାଅ ତ ସେ ସହରରେ ଗୋଟେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଥାଏ ପିଲେ ଯେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଅ କି ପୁରୀକୁ ତୁମର ସ୍ୱାଗତ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେଇ ଗେଟ୍କୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେହି ଏରିଆଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିବ କାରକେ ଯେ ଏଇଟାରୁ ମୋର ଅଧିକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାର ଅଧିକାର ନା କାରକର ଅଧିକାର। ଏଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କାରକର ଅଧିକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏ କାରକର ଅଧିକାର କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅଧିକାର ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ତୁମର ମନେକର ତୁମ ଘର ଯେଉଁ ଅଛି, ଘରର ତୁମ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି, ତୁମେ ସେ ଜାଗାଟା କାହାର ଅଧିକାରରେ ଅଛି? ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମର କିଛି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ ଥିବ ଯେ ଏଇ ଘରର ଏଇ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଏରିଆ। ଆଉ ଏ ମୋ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବି ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୋର ବା ଆମର, ଆମ ପରିବାରର। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ତାହାକୁ କୌଣସି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ରୁହେ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର? ଠିକ୍ ସେହିପରି କାରକ ସୂତ୍ର କହିବ ଇତ୍ୟାଧିକୃତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଧିକାର। ତ ଏଇ କାରକ ଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ପାଣିନିଙ୍କର 1423, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲା କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରୁ କାରକର ଅଧିକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପିଲେ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ତତ୍ ପ୍ରୟୋଜକ ହେତୁଶ୍ଚ ବୋଲି ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି 1455 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣର। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅଧିକାର ରହିବ ହେଲା, ତାର ଏରିଆ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ସବୁ କାରକର ହିଁ ହେବ, କାରକରେ ଅନୁବୃତ୍ତି ହେବ ହେଲା। ତ ସେଇ ସୂତ୍ର ଦେଖି ଦେଇଥାଅ ପିଲେ, ତତ୍ ପ୍ରୟୋଜକ ହେତୁଶ୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ତତ୍ ପ୍ରୟୋଜକ ହେତୁଶ୍ଚ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲେ ନା ତାର କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣର 1, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ପିଲେ ହେଲା, 1455
55। तो ए कारक सूत्र कौन कहब ना 1423 नंबर रो आरंभ करिकी तत्प्रयोजक हेतुश्च जो सूत्र अच्छी 1455 नंबर पर्यंत ये मोर अधिकार रहा हूँ मोर एरिया आउ ए एरिया भितर जहाँ किसी भी कार्य हेब से समस्त कार्य को कारके 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 ये पदटा अनुवृत्ति होगी जीव है। तो ये जो 1423 रु 1455 जो सूत्र रहा से सूत्र मध्य जहाँ किसी भी कार्य हेब से सब को कारकर अनुवृत्ति हेब जमीक कर्तुरीप्सिततम कर्म है से कर्म रे कौन हेब कर्तुरीप्सिततम कर्म कारकम नहीं कि कारकर ताको अनुवृत्ति हेब ठीक सेमती तुम जो घर भर कथा कहली से है। तो यार कारकर बुझार अर्थ एते ही थिला या तुम ठीक भाव जब तुम आसब ताले तुम कर एबे देखिबा पिले तार मुख्य सूत्र द्वितीय विभक्तिर मुख्य सूत्र कर्तुरीप्सिततम कर्म एटा पिले मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र गुड़िक स्टार करके रखी था प्रायतः एग्जाम रे देखा मिलता है द्वितीय विभक्तिर यदि प्रश्न आसो ताले एपरी सूत्र गुड़ी देखा मिल जाए कर्तुरीप्सिततम कर्म यहाँ हूँ मुख्य खेलटा यहाँ आरंभ हो ए सूत्र है टे भल भाव शुण बुझी जा आउ पे थे बुझीगल ताले तुमको नेक्स्ट टाइम आउ खाता बही इत्यादि समय नष्ट करने पड़ो ना ए स्लाइड ए पीपीटी को तुम थे जल्दी बुझी जाऊँ ताले तुम लाइव रे कारक पढ़ा आवश्यकता पड़ो ना तुम जेकोसी सूत्र पढ़ो तुम निश्चित भाव में भल कर से हिसाब से बनाई पे ये बहुत गुड़िए ग्रंथ को संकलन कराई तार मूल मूल तत्व का संग्रह करके तुम प्रयोग कराई तुम खोजिले भी तुमको पाइबा यहाँ मुस्किल हो जाए तो से तुमको ये फ्री रे मिली जाऊँगी जो मटेरियाल्स गुड़िक तार कौन है कर ना तार उत्तम भाव में प्रयोग कर आम समय गुड़िक मिलू ना आमको बहुत कष्ट समय इभेन मो पाखे तो बही किणवाई पैसा नाला मो सांगसाथी मान पाखर मांगिकी मुझे पढ़ुली है छाड़ किसी कथा नहीं जहाँ गला गतश्च शोचना नास्ति आगे देख तुम गोटे सुजोग मिलूँ यहाँ इजिली मिल जाऊे मटेरियाल्स गुड़िक तार यूज कर पे तो वृत्ति कौन कहूँ देख कर्तु इप्सिततम कर्म ये जो सूत्र को मुझे पूर्वर भी कहे जेकोसी सूत्र को आम जो व्याख्या करवा आम जो पद पच्छेद करदेबा ताले गोटे गोटे पद पद को लेकिन काढ़ीदेबा ताले तार अर्थ आमको से सूत्र को बुझा बहुत इजी हो जाए ताले ये कर्तुरीप्सिततम कर्म जो पद रहा आम जो पदच्छेद करवा ताले कौन रहा कर्तुहु गोटे पद इप्सिततम गोटे पद कर्म गोटे पद तीनोटी पद अच्छे जगह पे कर्तुहु षष्ठी विभक्ति एक वचन पद इप्सिततम प्रथम विभक्ति एक वचन पद आ कर्म होची प्रथम विभक्ति एक वचन पद ताहले कर्तु किम इप्सिततमं किम कर्म किम एतत् सर्वं विषये वयम् इदानीं किं कुर्मः व्याख्यां कुर्मः एकं पदं गृहीत्वा तर्हि वृत्ति कौन कहूँ कर्तुः क्रियाया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञा स्यात् कर्तुः किं मासेषु अश्वं बध्नाति कर्मणः ईप्सिता मासः न तु कर्तुः तमपग्रहणं किं पयसा ओदनं भुङ्क्ते कर्मेत्यनुवृत्तो पुनः कर्मग्रहणाम् आधारनिवृत्त्यर्थम् अन्यथा गेहं प्रविशति इत्येव स्यात् एटा थिले वृत्ति तो एडे बड़ लगुच पिले ये कौन कौन सब देती भावुव किंतु बेसी किसी नहीं बहुत इजी अच्छी बुझीपार देख तो ये वृत्ति कौन कहला प्रथमे जे कर्तुः क्रियया आप्तमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञा सात कर्तु माने कर्ता पुणी कर्ता किए स्वतंत्र कर्ता बोले आम प्रथम पढ़ीचे क्रिया सिद्धि जी जहाँ क्रिया सिद्धि हुए जे क्रिया सिद्धि करने प्रचेषा करता है से कर्ता होता है तो से कर्तुः बा कर्ता क्या द्वारा क्रिया क्रिया द्वारा आप्तुमिष्टतम आप्तु माने पाइबापी आप प्राप्यणे धातु निष्पन्न होती ना तो आप्तु माने पाइबापी कौन ना इष्टतम तो कर्ता निजर इष्टतम वस्तु को पाइबापी कौन करता है इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात् कर्तार जो अभिष्ट वस्तु अच्छी
जो इष्ट वस्तु अच्छी कर्ता जहाँ को पाइबा पई बहुत इच्छा करिथाए जहाँ को पाइबा पई बहुत भल पाइथाए जहाँ को पाइबा पई प्रचेष्टा करिथाए ताहार कौन हुए ना कर्म संज्ञाम स्यात् ताहार कर्म संज्ञा हो जाए आ कर्म संज्ञा हेले कौन हबो आ गोटे सूत्र आसीबा पिले आमे देख कर्मणि द्वितीया आमे आगु पढ़िबा तो से कर्मणि द्वितीय रे तार द्वितीय विभक्ति हो एटा होची कर्तृ कर्म एटा कर्म संज्ञा विधायक सूत्र पिले तो संज्ञा विधायक सूत्र आ विभक्ति विधायक सूत्र ए दुटा अलग अलग संज्ञा विधायक सूत्र कौन कर सी कहीदेव जे एठारे कर्म हेब एठारे संप्रादान हेब एठारे अधिकरण हेब एठारे अपादान हेब किंतु सेठारे जो कर्म रे जो द्वितीय विभक्ति लगेब से द्वितीय विभक्ति लगेबाई आ गोटे सूत्र अलग रही से जगह जमी कर्मणि द्वितीया है कर्तुकरणयो तृतीया एपरी भाव में संप्रादान चतुर्थी अपादान पंचमी कहीदेला अपादान पंचमी विभक्ति लगेबाई तार गोटे सूत्र रही से कथा कहगला जे कर्ता क्रिया द्वारा जहाँ को पाइबा अत्यधिक इच्छा करिथाए अत्यधिक प्रचेष्टा करिथाए ताहार कर्म संज्ञा होइथाए हैला तो आ गोटे पिले देखिबो कर्तुः किम मासे सहस्रम बध्नाति एगुडी को आमे चलो गोटे गोटे के व्याख्या करबा देखो सूत्रार्थ प्रथमे देखिनिया जे कोन कहिगला कर्ता क्रिया द्वारा जो इष्टतम माने कौन अभिलाषित वस्तु को पाइबा को इच्छा करे ताहा कर्म संज्ञा होता है कर्ता कहा द्वारा क्रिया द्वारा ताले क्रिया कौन पिले ना देखो क्रिया होची आमे आमे हमर जो अंग गात्रा आदि चेष्टा हुए किसी वस्तु को पाइबा पई से वृत्ति को से अंग चेष्टा को कौन कहा जाए क्रिया बोली कहा जाए आउ से कर्ताटा से क्रिया द्वारा अंग चेष्टा आदि क्रिया द्वारा जो इष्टतम वस्तु को इष्टतम मान अभिलाषित वस्तु जहाँ पाइबा से प्रचेष्टा करिथाए से वस्तु को पाइबा को इच्छा करे ताले तार कर्म संज्ञा हो जाए आ से कर्म संज्ञा हेले द्वितीय विभक्ति लागबो अर्थात कर्ता क्रिया द्वारा जहाँ को पाइबा को अतिशय भाव इच्छा करे सही अभिष्टतम कारक कर्म संज्ञा होता है धरिनिय उदाहरणतम गोटे कौन अच्छी गोटे बालक अच्छी आ गोटे पुआ अच्छी गोटे झील को बहुत भल पाऊँ सी बहुत भल ताको पाइबा से पूरा जीवन देदेव आ से ताकू पाइबा से से बालकर अभिष्ट वस्तु कौन ना से झीलटा जहाँ से पाइबा प्रचेष्टा करुच्ची जहाँ से प्रेम करुच्ची से बालकटी आ से बालकटी से झील को पाइबापी जहाँ सब क्रिया प्रचेष्टा करुच्ची ताले ताले कौन है से है कर्ता से बालकटा और से अभिष्ट वस्तु से बालकर है से झीलटा से झील को पाइबापी से कर्ता क्रिया द्वारा जहाँ सब चेष्टा करिथाए ताहार कौन हम कर्ता क्रिया द्वारा जहाँ को पाइबापी प्रचेष्टा करिथाए ताहार कर्म संज्ञा होइथाए ताले से बालकटी विभिन्न प्रकार क्रिया द्वारा क्या पाइबा प्रचेष्टा करुच्ची ना झील को तो से झील बा से बालिकार को भी कौन हम कौ संज्ञा हम ना कर्म संज्ञा हम आ कर्म संज्ञा हेले कर्मणि द्वितीय सूत्र बोले द्वितीय लगे बालक है तो ऐसे बालकर कार्यकलाप बुझीला तो ये उदाहरण तुम बुझीपार सेमती शास्त्रीय उदाहरण देख यहाँ आम लौकिक उदाहरण किंतु शास्त्रीय उदाहरण कौन कौन ना देवदत्त ओदनम पचती देवदत्त पिले ये जो देवदत्त अच्छी पाणिनि बहुत फेवरेट व्यक्तिटा किसी गोटे थी माने स्नेहटा देवदत्त उपर जेको प्रायतः सूत्र से देवदत्त ना लिखिं आपको भी गोटे अनेक सूत्र आसो से देवदत्त देवदत्त ही आसो है तो ये जना पड़े पाणिनि तांकर किसी गोटे आत्म माने रिलेसन बहुत स्नेहर रिलेसन थे पारे से देवदत्त सहित जहाँ जो कि से देवदत्त ना बहुत लिखि देते आम देखे जे मनुष्यर प्रकृति से पिले जे मनुष्य जहाँ को बेसी माने कनेक्ट थाए से व्यक्तिर ना तार मुखमुख था आ से सब जगह से तार ना ही प्रयोग करें सेमती से देवदत्तर प्रयोग कर देवदत्त ओदनम पचती अर्थ कौन देवदत्त गोटे बालक बालक बालिका बालक आउ जे से देवदत्तटी कौन करी ओदनम पचती ओदनम माने पिले कौन ना अरणम आम जो खाऊे अरणम आम जो भात बोली कहे सेटा कौन कर पचती पचती अर्थ पच धातु पचती हूँ तार अर्थ हूँ कौन रांधिबा रोसई करुच्ची सी देवदत्त कौन कर ओदनम पचती अर्थात ओदन को भात रांधुची तो ये देखा जे देवदत्त जो रही ये देवदत्त कर्ता ना कि देवदत्त हूँ कर्ता
आउ से देवदत्तटी कौन करुच्ची तार अभिष्ट वस्तु हूँ कौन रांधुचे से कौन खाइबा चेष्टा करुच्ची सी ए पचती क्रिया द्वारा को क्रिया ना पचती ए पचती क्रिया द्वारा जहाँ को पाऊँच जहाँ को पाइबा प्रचेषा करुच्चे से ओदन को से ओदनर कौन हो कर्मसंज्ञा हे कर्मसंज्ञा हेले द्वितीय विभक्ति हो यहाँ थिला शास्त्रीय देख यहाँ से बालक देवदत्त है ठीक अच्छे देवदत्त यहाँ से देवदत्त देवदत्त कौन करुच्ची ओदनम पचती कौन करुच्ची ओदनम पचती तो ये देवदत्तर जो मुख्य कौन ना तार अभिष्ट होची तार ईप्सित होची एई ओदन है देवदत्तर अभिष्ट होची ओदन किंतु से ओदनटा क्रिया कौन कर ओदन पाइबा से कौन क्रिया करिछि ना ए काष्ठ संयोग करिछि अग्नि संयोग करिछि पात्र बसे कि सी कौन करिछि ना पाक करुछि ए पाचन क्रिया द्वारा देवदत्त जहाँ को पाइबा जो ओदन को पाइबा प्रचेषा करुच्ची अभिष्ट वस्तु से ओदन ठारे कौन हे कर्मसंज्ञा हे और कर्मसंज्ञा है कि द्वितीय विभक्ति हो देवदत्तटी कौन करिछि ना देवदत्त पाचन क्रिया द्वारा जो अर्ण को पाइबा प्रचेषा करुचे से अर्णर कर्मसंज्ञा है कि द्वितीय विभक्ति होता है यहाँ थिला कर्तुः ईप्सिततम कर्मर उदाहरण तो आमे जो कर्तव्यम कर्म पढ़िले तार उदाहरण कहले से दीटा प्रतिफलित होची तो ए सूत्र रे केतोटी शंका अछि तो से शंका गुड़िकर समाधान करने को पड़ो देख तुम कहब सार आमे तो सूत्र जानिले सूत्रार्थ जानिले उदाहरण जानिले आउ ताको व्याख्या करदेले सरीगला कथा पुणी शंका फंका समाधान कर कौन आवश्यकता अच्छी बहुत इंपोर्टेंट अच्छी पिले मुख्यतः द्वितीय विभक्ति हेले शंका समाधान तुम जानी जाता कारण तुम देख प्रश्न निश्चित भाव में शंकार प्रश्न आसे एग्जाम रे 4 मार्क रो किंबा 5 ए 4 किंबा 5 मार्क रो क्वेश्चन तुमको ए शंका ही दे देबो शंका दे देतिबो कर्तुः किम मासेषु अश्वम बध्नाति व्याख्या करू एग्जैक्टली लाइन ही दे देबो से शंका कर्तुः किम मासेषु अश्वम बध्नाति व्याख्या करू तुम शंकार समाधान कर ए शंकार समाधान कर जो से पचार तुम जानी तो कर नहीं कि तो से मु प्रयास करुच्छा पे तुम कौन से मैंने एमती गोटे पॉइंट छाड़ ना जोटा कि तुम परीक्षा आसब ना बा तुम मुंड खराब हो अरे यहाँ कौ यूनिवर्सिटी रू आसी कौ यूनिवर्स रू पलि आसला क्वेश्चन टा आम तो कभी देखी ना जानी ना एमती हुए स्थिति पिला मानकर ला तो चिंता करबा नहीं मो प्रत्येक सूत्रर जो शंका गुड़ी रहबो ताकू मु कोट करबो एटा माइंड रखि तो 5 किंबा 4 मार्क रो आसी जे क्वेश्चन रे हला स्टार मार्क गोटे गोटे शंका भल भाव तार समाधान जानो शंका जानो समाधान जानो देखो शंका कौन अच्छी बोले कर्तुः किम मासेषु अश्वम बध्नाति इथिरे कर्तुः किए मासेषु अश्वम बध्नाति उदाहरण रे कर्ता किए अर्थात सूत्र रे जो कर्तुपद देवार उद्देश्य कौन अच्छी कहीं सूत्र रे कर्ता पद दि जाइए हूँ शंका तो तुम देखी जदि कर्तुपद दिया न जीव कौन हम कर्तु काटी दियो ईप्सिततम कर्म हो ईप्सिततम कर्म माने कौन जेकोसी ईप्सिततम कर्म हो जी भी ईप्सित कर से कर्म हो किंतु कर्तुपद देवा द्वारा कर्तार ईप्सिततम कर्म खाली हे तार आउ टे मासेषु अश्वम बध्नाति व्याख्या कले आम बहुत भाव बुझीपर देख कौन कहगला समाधान रे जे कर्तार बांधिबा मासेषु तुम प्रथम जानी जे मासेषु अश्वम बध्नातिर अर्थ कौन अच्छी तार आम समाधान करवा बुझीपर देख मास मान हूँ पिले बिरी तो बिरीर गोटे क्षेत्र अच्छी से बिरीर क्षेत्र में कौन हो गोटे कृषक कौन कर बिरी क्षेत्र में अश्व को बांधुची कौन को बांधुची अश्व माने घोड़ा को बांधी देछि है तो तार अर्थ हूँ यहाँ मासेषु अश्वम बध्नाति ये मासेषु अश्वम बध्नाति कर्तु पद देवार बा सूत्र रे कर्तुपद कहीं दिगला आ मासेषु अश्वम बध्नाति तार कौन होटा पचार तार से समाधान करा देख कर्तार बांधिबा क्रिया द्वारा अत्यंत अभिष्ट अश्व अटे तो आम जानी जे कर्तार जो ईप्सिततम वस्तु अभिष्टतम वस्तु जी कर्ता जहाँ को बेसी भल पाई था जहाँ को प्रचेषा करता तार कर्मसंज्ञा हो जाए ठीक से
କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିଛି ବା ସେ କୃଷକଟି ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିଛି। କର୍ତ୍ତାର ବା ସେ କୃଷକର ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବା ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱ, ସେ ଘୋଡ଼ାଟା ହେଲା, ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଫଳରେ ତାହା କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ ବା ହୋଇଯାଇଛି। ତ କର୍ତ୍ତା ବା ସେ କୃଷକଟି ଅଶ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାନ୍ଧିଛି, ତ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାହାର କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାସ ମାନେ ହେଉଛି ବିଧି, କର୍ମ ଅଶ୍ୱର ଅଭିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେଇଛି, କୃଷକର ଇପ୍ସିତ ବା ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା, କୃଷକର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା, ସେଇଟା ସରିଦେଲା, କାମ ଖତମ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱ ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି ନା ପ୍ରାଣୀ, ସେଠି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବସିଥିବ? ତାର ଖାଇବା ବସ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତ ସେ ଅଶ୍ୱର ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତାର ଖାଇବା ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବିରି, ତ ସେ ଅଶ୍ୱର ଅଭିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବିରି, ତାହେଲେ ତାହାର ବି କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ଯଦି କର୍ତ୍ତୁଃ ଯଦି ଲେଖା ନଯିବ ସୂତ୍ରରେ, ଆଉ ଯଦି ଅଶ୍ୱର ଯଦି ତାର ଅଭିଷ୍ଟ ଯଦି ବିରିରେ ଯଦି କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାସମ୍, ସେ ମାସଟା ମଧ୍ୟ କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପଦ ଦେବାଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସୂତ୍ରରେ। ତ ବିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ସୂତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃ ପଦ ଦିଆ ନଗଲେ କର୍ମପଦର ଯାହା ଅଭିଷ୍ଟ ତାହା ବି କର୍ମ ହୋଇ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କର୍ମଣା ଇପ୍ସିତା ମାସଃ ନ ତୁ କର୍ତ୍ତୁଃ। ବୁଝିଲେ କୁହାଗଲା କର୍ମଣା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଇପ୍ସିତା ମାସଃ ନ ତୁ କର୍ତ୍ତୁ। ତ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ରହିଲା ସେ ଘୋଡ଼ାର ଇପ୍ସିତ ହେଇଯିବ ମାସ, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତାର ଇପ୍ସିତ ନୁହେଁ ସେ ମାସଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଅତିବ୍ୟାପ୍ତି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅତିବ୍ୟାପ୍ତି ଦୋଷ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେ ଅତିବ୍ୟାପ୍ତି ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତୃ ପଦକୁ ଦିଆଗଲା। କର୍ତ୍ତୃ ପଦ ଯଦି ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ରହିଲା ଇପ୍ସିତତମ, ତାର ମଧ୍ୟ କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ସବୁକିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କର୍ତ୍ତୃପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ମାସେଷୁ ଅଶ୍ୱମ୍ ବଧ୍ନାତି, ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକଟି ଅଛି, ଏଇ କୃଷକର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିବା ହେଲା। ଏ କୃଷକର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ବା ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ବା ଇପ୍ସିତତମ ହେଉଛି ଏଇ ଘୋଡ଼ା। ମାସେଷୁ ଅଶ୍ୱମ୍ ବଧ୍ନାତିରେ ଏଇ କୃଷକର ଯେଉଁ ଇପ୍ସିତତମ ଅଭିଷ୍ଟତମ, ଯାହାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମଟା, ତାର ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱମ୍ ବଧ୍ନାତି। ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା ହେଉଛି ଏଇ କର୍ତ୍ତାର, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଏ କର୍ତ୍ତାର ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଇପ୍ସିତତମର କର୍ମ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ତାର କର୍ମ, ବା ସେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଖେଳ ଖତମ କର୍ତ୍ତାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ବିଚାରଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିରିର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ପୁରା, ସେ ଭାବିଲା ଆରେ ମାମ୍ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବା। ତ ଏଇ କର୍ତ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାଟା କ'ଣ କଲା, ତାପରେ ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ଚାହୁଁଛି କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଏଇ ମାସକୁ, ଏଇ ବିରିକୁ। ଏ ଘୋଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଏଇ ବିରିକୁ। ତ ଏ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଇପ୍ସିତ ହେଇଗଲା ଏଇ ମାସ, କର୍ତ୍ତାର ଇପ୍ସିତ କର୍ମ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା, ଆଉ ଏଇ ଘୋଡ଼ା କର୍ମର ଇପ୍ସିତ ହେଇଗଲା ମାସ। ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପଦ ଦିଆ ନଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଇପ୍ସିତ ରହିଲା ଏଇ ମାସ, ଏ ମାସର ମଧ୍ୟ କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖତରନାକ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯିବ ପିଲେ। ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେବ, ଅତିବ୍ୟାପ୍ତି ଦୋଷ ହେବ, ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ବିଗିଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବ୍ୟାକରଣ। ସେ ଯାହା କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କେମିତି ସେଇଟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଯେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ ତୁମର ଯେଉଁ ସଲ୍ଭ କରୁଥାଅ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଗ୍ରାମାରରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାମାର ତୁମର ଯେଉଁ ପଦଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ମାସେଷୁ ଅଶ୍ୱମ୍ ବଧ୍ନାତିରେ କର୍ତ୍ତୃପଦ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ବା କର୍ତ୍ତୃପଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ସୂତ୍ରରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଶଙ୍କା ରହିଲା, ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିବ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଅଛି ପୁଣି, ସେ 2 ନମ୍ବର ଶଙ୍କା। ତମପଗ୍ରହଣମ୍ କିମ୍ ପୟସା ଓଦନମ୍ ଭୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂତ୍ରରେ ଇପ୍ସିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ସେଥିରେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ସେଠାରେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଆଗଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ତମ ଯଦି ନଥିବ କ'ଣ ହେବ? କାଟିଦିଅ, ତମ କର୍ତ୍ତୃ ରିସିପ୍ତ କର୍ମ ହେଇଯିବ। ତ
ସେ କର୍ତ୍ତାର ଈପ୍ସିତ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଖାଲି ହେଲା। ତ କାହିଁକି ସୂତ୍ରରେ ତମପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସମାଧାନ। ଦେଖ, କର୍ତ୍ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଳାଷିତ ଠାରେ ହିଁ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେ କର୍ତ୍ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଳାଷିତ ତମ ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଠାରେ ହିଁ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେବ। ସେଇଟା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ତମପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ତାକୁ ତମପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲେ, ତମେ ଧରିନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ, ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ ଗଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ହେଉଛି, ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ସେଠାରେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଗଲ, ଦେଖିଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିକି ଯାଇଛ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ମେନ୍ ଡିସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବି, ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡିସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ତମର ଫୋକସ୍ଟା ରହିଲା, ଏଟସେଟ୍ରା ଯାହା ବି ତମେ ଖାଉଛ, ସେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା ତମର, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଈପ୍ସିତ ତମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତମର କ'ଣ ଈପ୍ସିତ ଅଟନ୍ତି, ଈପ୍ସିତ ତମ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାହିଁ ଚାଲ ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲ, ଗଲ ସେଇଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲ, ଗଲ ମିଠା ଖାଇଦେଲ, এইটা মনে হচ্ছে তোমার ঈপ্সিত, কিন্তু তোমার ঈপ্সিত তম ସେଇଟା ନୁହେଁ। তোমার ঈপ্সিତ ତମ ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ କୋର୍ସଟା, ଯେଉଁଟା ତମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଯାଇଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମ ତମ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ପୟସା ଓଦନମ ଭୁଙ୍କ୍ତେ, ପୟସା ଓଦନମ ଭୁଙ୍କ୍ତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ଭାତ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପୟସା ଓଦନମ ଭୁଙ୍କ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ଭାତ ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ବାଳକଟି ଭାତ ଖାଉଛି, ସେ ଭାତ ଖାଇବା ସହିତ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଖାଉଛି ହେଲା, ତା ସହିତ ପାନ କରୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ଓଦନ ଅଟେ। ଭାତ ଖାଇବା ହେଉଛି ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣି ବା ଦୁଗ୍ଧ, ଯେଉଁ ଜୁସ୍, ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛ, ସେଇଟା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ମେନ୍ ନାହିଁ ନା, ତୁମର ଅଭିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଅଟେ, ତୁମର ସାଇଟ୍ ঈପ୍ସିତ ଅଟେ ହେଲା, ঈପ୍ସିତ ତମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଓଦନ ଭାତ ଅଟେ, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୟସା ଓଦନ ଭୁକ୍ତିରେ କର୍ତ୍ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଳାଷିତ ହେଉଛି ଓଦନ ବା ଭାତ, ଯେଉଁଟା ସେ ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ। ପରନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି ସଂସ୍କାରକ। ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଖାଉଛ, ଖାଇଲା ପରେ ଭାତ ଯେଉଁ ଖାଉଛ, ସେ ଭାତ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ସହିତ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭଜା ଖାଇଦେଲ, ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲ, ଆଉ ଯାହା ବି ଟିକେ ଖାଉଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କାରକ। এই ଯେଉଁ ପୟସା ଓଦନ ଭୁକ୍ତିରେ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟଟା ସେ କାହା ଉପରେ କରିଛି ନା ଓଦନ ଭାତ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପାନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି ତାର ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଓଦନ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଖାଇବା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଓଦନ ଅନ୍ନ ଭାତକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାରୁ ତାହା ହିଁ କର୍ମ ଅଟେ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ତମପ ନ ଥାଇ ସୂତ୍ରଟି କର୍ତ୍ତୃପ୍ସିତ ତମମ୍ କର୍ମ ହେବ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ପୟସା ବା କ୍ଷୀର ଓ ଓଦନମ ଠାରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମ ଯଦି ସୂତ୍ରରେ ଲେଖା ନଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କର୍ତ୍ତୃପ୍ସିତମ୍ କର୍ମ ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଉଛି ପୟସା ଓଦନମ ଭୁଙ୍କ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଭାତ ବି କର୍ମ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୟସ ବା ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ତାହାର ମଧ୍ୟ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ତମପସି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାର ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳକଟି ଅଛି ଦେବଦତ୍ତ, ଆରେ ପାଣିନିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବଦତ୍ତ, ସେଇ ଦେବଦତ୍ତ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୟସା ଓଦନମ ଭୁଙ୍କ୍ତେ। ଏଇ ବାଳକର ମେନ୍ କୋର୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟା କୁଟୁଛି କ'ଣ ନା ଭାତ। ଭାତ ହେଉଛି ଏଇ ବାଳକର ঈପ୍ସିତତମ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ସେ ପାଇବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଦୁଗ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାନ କରିଦେଉଛି। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛି, ଭାତ ଖାଉଛି, ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛି, ଭାତ ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଦୁଗ୍ଧ ଭାତ କ'ଣ ମିକ୍ସ କରିକି ସିଏ ଖାଉଛି। ତ କର୍ତ୍ତାର ଯେଉଁ ঈପ୍ସିତତମ ହେଉଛି ଭାତ, ଦୁଗ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେ ତା ସହିତ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ହିସାବରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପାନ କରିଦେଉଛି ବାଳକଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୂତ୍ରରେ ତମପ ଗ୍ରହଣ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଗ୍ଧର ମଧ୍ୟ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଓଦନର ମଧ୍ୟ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତମ ପୂରଣ କରିବାରୁ କେବଳ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ରହିଲା, ତାର ঈପ୍ସିତ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଓଦନ, ତାର ହିଁ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେବ, ଏ ଦୁଗ୍ଧର କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ତମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର 4 ଆଉ 5 ମାର୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ବି ସଂଖ୍ୟା ତାର ସମାଧାନ କଲି। ଆକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପିଲେ, ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ରେ,
ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ନା ଦେଖ ଶଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛି କର୍ମ ଇତ୍ୟାନୁବୃତ୍ତौ ପୁନଃ କିମर्थम कर्म गहनम अर्थात जो पूर्व सूत्र रहा से पूर्व सूत्रु कर्मपदर अनुवृत्त हो पारुथिबा बेले सूत्र पुणी कर्मपद ग्रहण कर आवश्यकता व उद्देश्य कौन रहा बोली कहते देख ताले कौ जगार पूर्व सूत्र आम जानवा पड़ो यहाँ सूत्र संख्या केते थिला पिले आम ए सूत्रर ना कर्तृसतम कर्मर सूत्र संख्या हूँ 1 4 आउ 49 नंबर ला प्रथम अध्याय 4 नंबर पादर 49 नंबर सूत्र रोचे यहाँ कर्तृसतम कर्म यार पूर्व सूत्र ताहले 1448 है 1448 ना 1448 ने आउ गोटे छाड़ी अच्छी 1446 अच्छी है पूर्व सूत्र रहा 1446 तो प्रथम अध्यायर 4 नंबर पादर 46 नंबर सूत्र कौन अच्छी पिले गोटे सूत्र अच्छी अधिसिंस्तासाम कर्म अधिसिंस्तासाम कर्म अधि उपसर्ग पूर्वक सिंस्था आस धातुर जो कर्म रहा आधार रहा तार कर्म संज्ञा ही जाए बोले से पूर्व सूत्र कौन आम बोले भल भाव पढ़ा से जो 46 नंबर जो सूत्र रहा अधिसिंस्तासाम कर्म ता कथा कहुच्छे जो पूर्ववर्ती जो सूत्र रहा से कर्मपदर अनुभूति हो पारुथिबा बेले सूत्र पुणी कर्मपद ग्रहण कर उद्देश्य कौन अच्छी से शंका कौन कर कर्म इत्यानुवृत्त पुनः किमर्थम कर्म ग्रहण से कहते जो पूर्व सूत्र रहा प्रथम अध्यायर 4 नंबर पादर 46 नंबर जो सूत्र रोचे अधिसिंस्तासाम कर्म से अधिसिंस्तासाम कर्मरु कर्म पदटा ए सूत्र को अनुवृत्ति हो पारुथिबा बेले तुमे पुणी थरे कहीं जगह कर्मपद को उल्लेख करिछ बोली कि से संख्याटा करिसेंदी से पाणिनि उपरे हला तार समाधान आमे करिबा चलो कहीं से करिसेंदी देखो पूर्ववर्ती सूत्र जो रहा अधिसिंस्तासाम कर्म सेटा जो कहली प्रथम अध्यायर 4 नंबर पादर 46 नंबर सूत्र एटा कोट कहार ना अष्टाध्यायी नहीं कि से अष्टाध्यायी तो प्रदत्त कर्म ए सूत्र को अनुवृत्त हेले ताहा सहित आधार पद भी अनुवृत्त हेब तो जो पूर्व सूत्र रहा अधिसिंस्तासाम कर्म ए अधिसिंस्तासाम कर्म रु जदि आम कर्मपद को एठा को अनुवृत्त करदेबा कर्मपद देवा नहीं जदि कर्मपद को अनुवृत्त करबा ताहेले से कर्मपद सहित सहित कौन आसीज ए स्थान को आधार मध्य अनुवृत्त होइकी पलि आसीब कारण सेठी आधारर कर्म संज्ञा होची कारण से सूत्र जो रहा अधिसिंस्तासाम कर्म से आधारर कर्म संज्ञा होची जदि कर्म को आनिला ताले आधार मध्य पलि आसीब तेणु आधारर निवारण पाई एही सूत्र कर्मपद पुनर्बार गृहीत होइची तेणु से आधार जो आसी जाउची से आधार को निवारण करने पाई केमिति सूत्र को आधार न आसू से आधार को निवारण करने पाई एही सूत्र रे कोन करचंदी से कर्मपद को पुनर्बार गृहीत करचंदी बा आउ थोड़े से दैचंती जदि आधारवाचक कर्मपद पूर्व सूत्र अनुवृत्त हेब तेबे केवल आधारर कर्म संज्ञा होई गेहम प्रवेशति आदि उदाहरण सिद्ध हेब जदि आमे कौन करवा एठारे कर्मपद देवा नहीं पूर्व सूत्र कर्मपद को अनुवृत्त करवा कर्तृसतम खाली कहीदेवा कर्मपद को जो अनुवृत्त करदेवा ता सहित आधार हो पलि आसीबो ताले आधारर कर्म संज्ञा हो जीवो ईप्सिततम कर्म संज्ञा हो परिबो नहीं आधारर जेतेबेले कर्म संज्ञा हो जीवो ताले कोन हो जीवो गेहम प्रवेशति हो बोले गेहम माने कोन जानिचो गृह आउ से गृह रे प्रवेश करूची माने गेहम प्रवेशति गेहम जोड़ा आधार से गृह रे से प्रवेश करूची गेहम प्रवेशति आदि उदाहरण सिद्ध हम परंतु जो कर्तार ईप्सिततम जगह कर्म संज्ञा कि द्वितीय विभक्ति होगा कथा सेटा ही पारिबो नहीं ओदनम पचति कटम करोति कटम माने बोले मसिना सेटा को से निर्माण करबा कथा कहवा जाउची कटम करोति आदि स्थल रे ओदन और कटर आधार होई नथिबारु कर्म होई पारिबो नहीं एटा आधार नुहे तो कर्म होई पारिबो नहीं जदि से स्थान जदि आधार अनुभूति होची ताले आधारर कर्म संज्ञा हेब ओदनम पचति एटारे तो ओदन कर्म आधार नुहे ताले केमिति एटारे कर्म संज्ञा हेब सेमिति कटम करोति रे कटम तो आधार नुहे सेतिरे केमिति कर्म संज्ञा हेब हला आधार होइतन तो मन होई परिबो नै तेणु ओदन आदि कर्म संज्ञा पाई ओदन आदि को ओदन कट आदि को कर्म करबा पाई कर्म संज्ञा प्रदान करबा पाई सूत्र रे पुनी कर्म पद दिया जायछि तो पाणिनि होचंदी साइंटिस्ट हला
से जहाँ किसी भी କରିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି। ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କାହିଁକି ଏ ସୂତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ପିଲେ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମର ଯାହା କିଛି ବି ଶଙ୍କା ଥିଲା 2-3ଟା ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ ତାର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର କେମିତି ଲେଖାଯିବ କହିଛି। ତୁମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଲ, ତାର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିଲ, ସୂତ୍ରାର୍ଥ ଜାଣିଲ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିଲ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଅନଭିହିତେ। ତ ଅନଭିହିତେ ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୃତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସୂତ୍ର ପିଲେ। ଅନଭିହିତେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ପଦ, ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ରହିଲା ତମର ପିଲେ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ନମ୍ବର ପାଦର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସୂତ୍ର। ତ ଏ ଅଧିକାର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଲା ନା ଅନୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅନୁକ୍ତ ହେଲେ କର୍ମାଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ଅଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଅନୁକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଅପ୍ରଧାନ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଆଦି ଅପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଯଦି ପ୍ରଧାନ ହେବେ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏତେବେଳୁ ଯଦି କର୍ମ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇପ୍ସିତ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନିପ୍ସିତ କର୍ମ। ଇପ୍ସିତ କର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇପ୍ସିତ କର୍ମ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନିପ୍ସିତ କର୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଇପ୍ସିତ କର୍ମ ପୁଣି 4 ପ୍ରକାର, ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର। ଦେଖ, ଇପ୍ସିତ କର୍ମ যেটা নিবর্ত কর্ম, ঘটম করোতি, বিকার্য কর্ম, কাষ্টম লুনাতি, প্রাপ্য কর্ম, গ্রামম গচ্ছতি, উদাসীন কর্মম তৃণস্পৃশতি। ସେମିତି ଅନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ, ଦ୍ୱେଷ କର୍ମ ହେଉଛି ଓଦନମ ଭୁଞ୍ଜନମ ବିଷମ ଭୁଙ୍କ୍ତେ, ଅଗତିତ କର୍ମ ହେଉଛି ଗାମ ଗୋପୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବକ କର୍ମ ହେଉଛି କ୍ରୂରମ ଅଭିକ୍ରୂରତି ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3ଟା 4 3 7ଟା, ଏ 7ଟା କର୍ମ କଥା କୁହାଗଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଖି ଯାଇଥାଉ, କାଲି ଜାଣି ଯାଇଥାଉ ଦେଖିକି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନଭିହିତେ, ଅନଭିହିତ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଅନଭିହିତ କର୍ମ ଆଦିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କର୍ମ ଆଦି ଯେ କର୍ମ ରହିଲା, କର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅଧିକରଣ, ଅପାଦାନ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେ କର୍ମ ଆଦିରେ ଅନୁକ୍ତ, ଅନୁକ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଅନଭିହିତ, ଅପ୍ରଧାନ। ଦେଖ, ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ। ତ ଏ ପ୍ରଧାନ କଥା କୁହାଗଲା, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ପିଲେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ହେଲା। କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ, ଗ୍ରାମମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଗାମ ଦଦାତି, ଆଉ ବୃକ୍ଷାତ ବଦତି। ଏଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମମ୍ ରହିଲା, ଗଚ୍ଛତି କ୍ରିୟା ଗ୍ରାମମ୍, ତ ଏ ଗ୍ରାମମ୍ ହେଉଛି ଅନୁକ୍ତ, ଆଉ ଅନୁକ୍ତ ଅପ୍ରଧାନ ହେବାରୁ କର୍ମ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି, ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ, ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ଏଠାରେ ଗାମ ଦଦାତି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷାତ ପତତି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ତ ଅନଭିହିତ ମାନେ ଅନୁକ୍ତ, ଅଭିହିତ ମାନେ ଉକ୍ତ। ଅନଭିହିତ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ, ଅଭିହିତ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ, ଅନଭିହିତ ମାନେ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ। ତ କେମିତି ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି? ଦେଖ, ଅନଭିହିତ ହେଲେ, ଅଭିହିତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଅନଭିହିତ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯେମିତି ରାମଃ ଗ୍ରାମମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମମ୍ ରହିଲା, ଏ ଗ୍ରାମମ୍ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ, ଅନଭିହିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାମେଣ ଗ୍ରାମଃ ଗମ୍ୟତେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ହେବ, ଗ୍ରାମକୁ ମେନଲି ଯାଉଛି ସିଏ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଗ୍ରାମ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇକି। ସେମିତି ଚୂର୍ଣ୍ଣେନ ସ୍ନାତି, ଚୂର୍ଣ୍ଣେନ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ ସ୍ନାତି ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମଞ୍ଜନ କରି ସେ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବା, ସେଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଚୂର୍ଣ୍ଣେନ ସ୍ନାତି। ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ପ୍ରଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ସ୍ନାନୀୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣମ।
प्रथमा हो जगह सेमती भिक्षुकाय ददाति से भिक्षुकाय एटा हूँ अप्रधान अनुक्त अनभिहित अभिहित हेले भिक्षुक हेब सेमती वृक्षात एटा हूँ अनभिहित आउ अभिहित हेले वृक्ष गोविंद से षष्ठी विभक्ति जो अनभिहित है गोविंद से हम अभिहित हेले गोविंद प्रथम विभक्ति हो सेमती अनभिहित अनुक्त अप्रधान हेले द्वितीय विभक्ति हुए आ प्रधान आले प्रथम विभक्ति होता है उक्त हेले यहाँ थिला साधारण जानी जाता तुम जो से कही किंतु एटा इंपोर्टेंस कर्मणि द्वितीय कौ सूत्र ना कर्मणि द्वितीय यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बोले देख आम प्रथम जानी कर्तु इप्सित तमम कर्म खत्म यहाँ तार सरीगला कथा किंतु से कौन करदेला संज्ञा करदेला किंतु तार विभक्ति कर सूत्रटा कर्मणि द्वितीय ये द्वितीय सूत्र द्वारा विभक्ति होता है तो कर्मणि द्वितीय दुईटी पद अच्छी गोटे हूँ कर्मणि आ गोटे हूँ द्वितीय कर्मणि हूँ सप्तमी विभक्ति एक वचन पद और द्वितीय हूँ प्रथम विभक्ति एक वचन पद ताले वृत्ति कौन अनभिहितर ये जो पूर्व सूत्र अनभिहित सूत्र आम यार पूर्ववर्ती सूत्र ही से अनभिहित सूत्र यह कौन हूँ अनुवृत्त होकर आसी अनभिहित तो सी कौन कहते वृत्ति देख अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिं भजति अभिहिते तु कर्मणि प्रतिपदिकार्थ मात्रा इति प्रथमेव अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृदन्त तद्धित समासैः तिङ् हरिः सेव्यते कृत् लक्ष्म्या सेवते सेवितः तद्धिते सतेन कृतः सत्यः समासः प्राप्तः आनन्दोऽयं सः प्राप्तानन्दः क्वचित् निपातेनाभिधानं यथा विषवृक्षोऽपि संवर्ध्यं छेतुं स्वयं छेतुम् असम्प्रतं संप्रतमित्यते ही युज्यते इत्यर्थः तो देखिए तुम मुंड बिंधि जाए अरे कौन कौन गुड़ाक अच्छे किसी नहीं पिले बहुत सहज अच्छे देख तो सी कहते अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् आम प्रथम जेहेतु अनभिहितर अनुवृत्ति होची तो अनुक्त बा अप्रधान कर्म ठारे द्वितीय विभक्ति होता है प्रथम लाइन कहगला अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् अप्रधान अनुक्त कर्म द्वितीय स्यात् द्वितीय विभक्ति होता है उदाहरण हरिम भजति उदाहरण दे सी हरिम भजति अभिहित हेतु जदि अभिहित हो जाए जदि प्रधान हुए कर्म ताले कौन हम कर्मणि अभिहित हेतु कर्मणि प्रतिपदिकार्थ आम प्रथम पढ़ी प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रतिपदिकार्थ मात्रा इति प्रथम एव ताले प्रथम विभक्ति होता है कौ सूत्र द्वारा प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम द्वारा अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत समासैः तो से तिङ् कृदंत तद्धित और समास यह द्वारा है प्रथम विभक्ति उदाहरण देइछन्ति तिङ्र हरि सेव्यते सेमिति कृत्र देइछन्ति लक्ष्म्या सेवितः तद्धितर सतेन कृतः सत्यः आ समासर प्राप्ति आनंदयं सह प्राप्तानंदः पुरुषः सेटा देइछन्ति से आ क्वचित निपातेन और केतोटी निपात द्वारा मध्य प्रथम विभक्ति होता है यथा विषवृक्षोऽपि संवर्ध्यं स्वयं छेतुम् असम्प्रतम् एटा पिले कुमार संभवम 2.55 नंबर जिते तुम देख से ठार ही यहाँ उदाहरण रूपे से नहीं पुनः श्लोक एपरी भाव अच्छी इता सा दैत्य प्राप्तसी नीते एवाहितक्षयं विषवृक्षोपि संवर्ध्यं स्वयं छेतुम् असम्प्रतम् तुम जदि गोटे विषवृक्ष को तुम जो लालन पालन करुच ताहा से विषवृक्ष को तुम निजे काटिबा तुमको टी कष्ट हो काटि पार ना यहाँ थिला सेटा कथा छाड़ सांप्रत मित्यत ही युज्यते इत्यर्थः एगो आम गोटे गोटे व्याख्या करबा देख सी कौन उदाहरण देइछथि तो सूत्रार्थ कौन कहला जे अनुक्त कर्म ठारे द्वितीय विभक्ति होता है यहाँ अनभिहित सूत्र भी आम जानी ये सूत्र भी कहूँ आउ से कौन हम ना द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय सूत्रटा है तो अनुक्त अर्थात अप्रधान कर्म ठारे द्वितीय विभक्ति होता है सेठी हरिम भजति भजति हूँ क्रिया आउ तार कर्म हूँ हरिम तो ये अप्रधान क्रियाटे कौन होती ना द्वितीय विभक्ति होती सेमती गच्छति क्रिया ग्रामम जो है द्वितीय विभक्ति है करोति गोटे क्रिया कटम हूँ कर्म से कटम द्वितीय विभक्ति होती सूत्र द्वारा आउटे व्याख्या देख भल भाव बुझीपर उह कर्ता देवदत्ता तो जो कर्ता रहा उह अच्छी उह मान हूँ गुप्त जोटा देखा जाऊ ना से कर्ता किए ना देवदत्त देवदत्त मुझे कहली पाणिनि प्रिय व्यक्ति
ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେବଦତ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ କଥା ହିଁ ସେ କହିବେ। ତ ସେ ଦେବଦତ୍ତ ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ହରି ଗ୍ରାମ ଆଉ କଟ। ତ ହରି ହରି ବୋଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଗ୍ରାମ ମାନେ ଗ୍ରାମ, କଟ ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆସନ ଯାହା ଉପରେ ସେ ବସନ ତମେ ଆସିନ ହୁଅ ମସିଣା ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇପ୍ସିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା କର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ତ ହରି ହେଲା ଭଜତି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଇପ୍ସିତ ହରି, ଗଚ୍ଛତି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ, କରୋତି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଟ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇପ୍ସିତ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାର କର୍ତ୍ତାର କର୍ତ୍ତା ଦେବଦତ୍ତର ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ କର୍ମସଂଜ୍ଞ ବା କର୍ମପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଫଳରେ ଏହି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପଦମାନ ଯେମିତି ଭଜତି, ଭାଜତି ନୁହେଁ ଭଜତି, ଗଚ୍ଛତି ଆଉ କରୋତି। ଏ ଯେଉଁ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପଦ ରହିଲା, ଭଜତି ରହିଲା, ଗଚ୍ଛତି ରହିଲା, କରୋତି ରହିଲା ଦ୍ୱାରା ଅନୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଅପ୍ରଧାନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯଦି ଉକ୍ତ ବା ଅଭିହିତ ହୁଏ, ତ ସେ କର୍ମ ଯଦି ଉକ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଧାନ ହେବ, ଅଭିହିତ ହେବ, ତାହେଲେ ତାହାଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତିପଦିକାର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ବଚନ ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମା ରହିଲା ସେ ସୂତ୍ର ବଳରେ ପ୍ରତିପଦିକାର୍ଥ ମାତ୍ରେ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଯେମିତି କେମିତି ହେବ ନା ପ୍ରାୟତଃ ତିଂ କୃତ ତଦ୍ଧିତ ଆଉ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଯାଅ। ଯଦି ଏତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ ରଖିଦିଅ ପିଲେ ଯେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କହିଲା ଅନବିହିତ ଦ୍ୱିତୀୟା ଅନବିହିତ ଅନୁକ୍ତ ହେଲେ କର୍ମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ହରିମ ଭଜତି, ଗ୍ରାମମ ଗଚ୍ଛତି, କଟମ କରୋତି। ଆଉ ଯଦି ଉକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଧାନ ହେବଟା କର୍ମ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିପଦିକାର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ବଚନ ମାତ୍ରେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା କୃତରୁ ହେବ, ତଦ୍ଧିତ ହେବ, ତିଂ କୃତ ତଦ୍ଧିତ ଆଉ ସମାସ। କୃତ ତଦ୍ଧିତ ସମାସାଚ ଯେଉଁ ପାଣି ସୂତ୍ର ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅ ତିଂର ଅଭିଧାନ କେମିତି ହୁଏ ନା ହରିହି ସେବ୍ୟତେ। କ'ଣ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିହି ସେବ୍ୟତେ। ଉକ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ ବାକ୍ୟ ରହିଲା, କର୍ମ କିଏ ପିଲେ କାହାକୁ ସେବା କରୁଛି? କର୍ମ ହେଉଛି ହରି, କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟତେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ। ହରି ହରି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ, କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେବ୍ୟତେ। ସେବ୍ୟତେ ମାନେ ସେବା କରିବା। ତ ତିଂ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ତିପ୍ତ ଜି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ନା ପିଲେ ସେଇଟା ତିଂ। ତ ସେବ୍ୟତେ ତିଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଲା କେତେଟା ପିଲେ ଅଛି 3 3 6 9 9 18 18ଟା ପିଲେ ତିଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ହେଲା। ସେଇଟା ତିପ୍ତ ଜି ସିପ୍ତଥସ୍ ବିଭସ୍ମସ୍ ତାତାମ୍ଜ ଥାସ ସାମଧମ୍ ଏଇ ବହି ମହି ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତ ସେଇ ସେବ୍ୟତେ ଯେଉଁ ସେବ୍ ଧାତୁରୁ ତିଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେବ୍ୟତେ ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ତିଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ସେବ୍ୟତେ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବା ଅଭିହିତ ବା କଥିତ ହେବାରୁ ବା ପ୍ରଧାନ ହେବାରୁ ଏଠାରେ ହରି କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇକି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିପଦିକାର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ବଚନ ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମା ହେଇକି ହରି ହି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯେଉଁ ରହିଲା, କୃଦନ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହରି ହି ଲକ୍ଷ୍ମା ସେବତୀ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଏଠାରେ ସେମ୍ କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ହରି ହି। କାହା ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ତ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେବିତ। ସେବିତ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ ପିଲେ, କୃଦନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତବତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶତ୍ରୁ ସାନଚ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କୃଦନ୍ତ ପଦ ସେବ୍ ଧାତୁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ସେବ୍ ଧାତୁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲ, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେବ୍ ଧାତୁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ସେବିତ, ଆଉ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ପଦ। ବୁଝିଲ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ହଉଛି ସେବିତ। এই କୃତ ଅଭିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଯେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ଯେ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ତ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଅଭିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ହରି ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଉକ୍ତ ହରିଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତିପଦିକାର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ବଚନ ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ତଦ୍ଧିତ ଅଭିଧାନ ତ ପିଲେ କୃଦନ୍ତ ଧାତୁ ପରେ ଲାଗେ ଆଉ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦ ପରେ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଏତେ ଜାଣିଥାଅ। ତ ସତ୍ୟେନ କୃତ ସତ୍ୟ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ୍ରିୟାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ସତ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ସତ ଶବ୍ଦ ଏ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ବି ସତ ଶବ୍ଦ ନା। এই ଯେଉଁ ସତ ଶବ୍ଦରୁ ବିହିତ ଯେଉଁ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ଏ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟାହା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏ ସତ୍ୟାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଭିହିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟଠାରେ ପ୍ରତିପଦିକାର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ବଚନ ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ
କ'ଣ ହେଇଯିବ ସତ୍ୟଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି ଏଇଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟେନ ପଦ ବା ତଦ୍ଧିତ ଅଭିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟାହ ବା ସତ୍ୟଃ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ବା ପ୍ରଧାନ ହେବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଯାଇ ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ହେଲା ସମାସାଭିଧାନ ସମାସ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ୟମ୍ ସହ ପ୍ରାପ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ଯିଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କର୍ମ ପୁରୁଷ ଉକ୍ତ ବା ଅଭିହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏଇଟା ଉକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତାନନ୍ଦ ଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ବା ପ୍ରଧାନ କିଏ ନା ପୁରୁଷ ଏ ପ୍ରାପ୍ତାନତଃ ନନ୍ଦ ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଇଗ୍ନୋର୍ସ କର ତ ସେ ପ୍ରାପ୍ତାନନ୍ଦ ଉକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିପଦୀ କାର୍ଥଲିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ବଚନ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସମାସ ପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ୟମ୍ ସହ ଏଇଟା ସମାସରେ ହୁଏ ତ ବହୁବୀର ସମାସ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ତ ସମାସରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାପ୍ତାନନ୍ଦ ଉକ୍ତ ହେଲା ଉକ୍ତର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା ସେମିତି ନିପାତ ବୋଲି ଗୋଟେ ରହିଲା ଅବ୍ୟୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥାଉ ସେ ନିପାତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଅଭିହିତ ହେଲେ ଉକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ ବୃକ୍ଷ ଅପି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ୍ୟମ୍ ସ୍ୱୟଂ ଛେତୁମ୍ ଅସମ୍ପ୍ରତମ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବିଷ ବୃକ୍ଷ ରହିଲା ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରତମ୍ ନିପାତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି ଉକ୍ତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଷ ବୃକ୍ଷ ଠାରେ କ'ଣ ବିଷ ବୃକ୍ଷମ୍ ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରତମ୍ ନିପାତ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ବିଷ ବୃକ୍ଷମ୍ ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରତମ୍ ଏ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଯାଇଛି ସେ କଥା ତ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ସୂତ୍ର ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାର ତୁମମାନଙ୍କର ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ସରିପାରିବନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ବାକି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସର୍ବେ ବନ୍ଧୁ ସୁଖିନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।